Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learners, welcome back to my channel, English with Ellie. How are you today? I hope you are all in a great condition. Learners, I have a picture for you. Okay, look at this picture. Look at this one. Yeah. Have you ever seen this kind of text? Okay, what is it? Great, you are great learners. That's right. This is an invitation letter, formal invitation letter. In our daily life, we often receive invitation of many kinds of events, or sometimes we ourselves invite someone to our party or to our event. So that's what we are gonna learn today. We will learn about formal invitation letter. With me, Erlin Nur Hidayati, I am an English teacher. Well, learners, we know that there are two types of invitation, which is formal invitation and informal invitation. Look at these two types of invitation. It's really different, right? Yeah. I hope you can recognize the differences between these types of invitation, the formal one and the informal one. Okay. This one is formal, pretty formal. Okay, but today in this video, we will focus our mind about formal invitation. We will explore more about formal invitation. Let's start with the definition of formal invitation. Formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Okay, that's the definition. It is taken from Webster. Well, now let's talk about the use of formal invitation. When can we use the formal invitation? Yes, first we can use the formal invitation, for example, an invitation to the opening of a school. Yes, misalnya ada pembukaan sekolah baru, tentu ini harus invitation dalam bentuk formal. And then invitation to a graduation ceremony. And then the third example is an invitation to a wedding. As the students at school, you often get the graduation ceremony every year. Yeah. Unfortunately, this year, because of the pandemic situation, almost all of the school around the world cannot hold the graduation ceremony. But normally, dalam situasi normal, kita setiap tahun menyelenggarakan graduation ceremony. So, it's very needed for you to know how to create a formal invitation letter. So, it's very useful for our life. Well, students, now we discuss about the aspects of formal invitation letter. At least we have three aspects here. We will discuss three aspects here. It is about a social function or communicative purpose, and then the generic structure, and the last is linguistic characteristics. We will discuss three aspects here in this video. Let's start with the social function. What is the social function of formal invitation letter? It is the social function is inviting people to a formal and social events. Yes. The communicative purpose is to invite people. Jadi, fungsi sosial atau fungsi komunikatif dari teks invitation letter adalah to invite people, untuk mengundang seseorang pada acara formal, begitu ya. Jadi, acaranya formal, tentu undangannya juga harus dalam bentuk formal. Now, we discuss more about format of layout or generic structure. The second aspect is about the generic structure. Perhatikan contoh berikut ini. Saya memiliki sebuah contoh surat undangan. Ini adalah sebuah undangan formal atau formal invitation. Dari bentuknya saja kita bisa melihat bahwa ini adalah jenis formal. Seperti yang tadi saya tampilkan in the previous slide. Di slide sebelumnya, kita tampilkan perbedaan antara formal dan informal. Sekarang kita akan bahas lebih jauh tentang generic structure dari sebuah formal invitation. Perhatikan,
Look at this one. Ini lengkap ya. Kita perhatikan bagian-bagiannya ada apa sajakah di sebuah formal invitation itu. First, ini ada sebuah name of the host. Tentu harus disebutkan name of the host. Look at this one. The Honorable Governor Nathan Deal and First Lady Sandra Deal. Nah, ini adalah name of the host atau nama penyelenggara atau nama pengundang, sender ya. Ini adalah orang yang mengundang atau penyelenggara acara. Nathan Deal, Honorable Governor, jadi gubernur yang sangat terhormat, Nathan Deal and First Lady Sandra Deal. Kemudian yang kedua, ada bagian kedua dari sebuah invitation letter adalah praising of the invitation, praising the invitation. Nah, ini adalah berawal dari kata ini nih, diawali dari cordially invite you to attend the. Cordially invite you to attend the. Nah, ini adalah frase yang digunakan untuk mengundang seseorang. Bisa saja kita menggunakan frase yang lain or the other phrase. Contoh misalnya, I'd like to invite you to come, I'd like to invite you to attend. Nah, ini tentu kita harus memilih phrase yang suitable ya, yang common phrase for formal invitation. And then the next part of the invitation letter or formal invitation letter that we have to state about the kind of event. Ini adalah State of Georgia's Memorial Day Ceremony, itu adalah nama eventnya ya. Perhatikan kita tentu harus menyebutkan nama eventnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini menyebutkan date. Ya, we have to state about the date. Tuesday, May 20th to 2014, ini harus kita sebutkan tanggal tentu saja ya. Selain tanggal, yang tidak kalah penting adalah about the time, 11 a.m. Ya. So we have to state this information. And then beside that, the sixth yang keenam adalah kita harus juga menyebutkan atau menuliskan venue atau tempat di mana acara akan dilaksanakan ya. Where the event will be held, ini akan harus dicantumkan pada sebuah undangan. Kemudian selain bagian-bagian yang utama, name of the host, praise the invitation, kemudian the kind of event, date, time, and venue, we also can add the information by this kind of information, special information. Kita bisa menambahkan special information. Contoh pada contoh yang saya tampilkan di sini adalah tentang keynote speaker. Keynote speaker-nya adalah Colonel Bruce Chick. Ini disebutkan jabatannya. Jadi yang akan menjadi keynote speaker pada event Memorial Day Ceremony of the State of Georgia adalah ini, Colonel Bruce Chick, Directorate of Domestic Operations, Georgia Department of Defense. Jadi special information ini bisa kita tambahkan pada sebuah formal invitation. Bisa saja kita menambahkan misalnya special instruction. Contoh misalnya kalau acaranya dinner misalnya ya. You can add, kalian bisa menambahkan misalnya dengan menambahkan dinner will be served at 7 p.m. Itu bisa ditampilkan pada special instruction. Atau misalnya berkaitan dengan dress code or attire. Kita bisa menyebutkan misalnya harus menggunakan formal attire dan seterusnya ya. Jadi ketika harus menggunakan pakaian seperti apa, dress code-nya seperti apa, itu bisa ditambahkan pada special information atau special instruction. Ini di sini juga ada penambahan special information, the public is welcome and encouraged to attend. Jadi ini artinya bahwa acara ini, pertemuan ini terbuka untuk umum ya, tidak terbatas begitu. Kemudian di sini yang tidak kalah penting, bagian ke-8 atau part H of formal invitation letter is
Ini ada tulisan RSVP. Please RSVP to Lauren Bowden in Governor Deal's office. And then di sini dicantumkan phone number and also the email address. Ini namanya adalah request to respond. Jika di dalam surat undangan terdapat kode RSVP, ini berarti undangan tersebut membutuhkan respon, membutuhkan reply. Jadi need to reply. Jadi kita harus merespon, harus memberikan reply. Tidak bisa gimana nanti saja misalnya. Jadi harus confirmation. Yes, we need to confirm to the sender. Jadi the recipient should give the confirmation. Harus memberikan konfirmasi apakah dia akan hadir atau tidak, ya, pada event yang disebutkan. Ini penting, is very needed for the sender, bagi host, to prepare everything for the preparation. For instance, the amount of food, the seating, and then the place, etc. Yeah, all about the event should be prepared very well. So they need the confirmation from the people who is invited. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ini RSVP itu berasal from French. The abbreviation comes from French, berasal dari bahasa Prancis. Kita lanjutkan para pembelajar sekalian dengan linguistic characteristics. Linguistic characteristics yang digunakan di dalam formal invitation adalah pertama di dalam pemilihan kosakata, ya. It should be simple, precise, and concise words. Jadi kosakatanya itu tidak boleh bertele-tele, harus simple, precise, tepat sekali, kemudian concise, ringkas. Jadi jangan bertele-tele ke sana kemari, ya, harus tepat kepada tujuan. And then should provide detailed information. Misalnya tadi terkait date, place or venue, time, and then we can add information, RSVP, dan seterusnya. And then the third one, the tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully. Jadi kesan yang ditimbulkan dari teks surat lamaran tersebut, nadanya harus nampak ramah atau ketulusan si pengundang harus tampak dari pemilihan kosakata. Jadi kesannya jadi friendly and sincere. Ketulusan si pengundang akan tampak dari pemilihan diction kosakata. Jadi tidak muncul kesan datar atau dingin atau bahkan rude, dia kasar, tidak. Tapi betul-betul keikhlasan, ketulusan si pengundang tampak dari pemilihan kata. And then the last is the style of writing should be formal. Tentu ya, style si pengundang pada penulisan harus betul-betul formal, tidak bisa menggunakan style yang bebas karena ini adalah formal invitation. Well, I hope you all can catch the idea. You can understand this material. And the last is about ways of organizing information. Jangan lupa kita juga harus organizing information about the reasons for inviting others. Jangan lupa itu ya, alasan kita mengundang. And then you have to provide detailed information about the party or event, as I said in the previous slide. And the last, again and again, ask friends to come by using a sincere tone. Sincere tone, do not forget. Well, learners, I think that's all for our learning today. I hope you can all understand the material. Thanks for watching. See you on the next video. Don't forget to like and subscribe. Take care, keep distancing, stay healthy and stay cool, and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.